ভুবেন কৌশ। নমস্କାର, মোর নিজের यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत करुच्ची। भैरव कार्तिकान पांडियान ताकू नहीं ओडिशार प्रबल कौतूहल एवं मोर भी कौतूहल माने छाड़ुनी से कौतूहल माने एंड होनी एवं मु देखिली ये अल्प दिन तले नवीन बाबू माने सार्जारी पाई जाइथिले बम्बे बम्बे कोकिलाबेन हॉस्पिटल एवं तार परे परे सार्जारी परे परे तार बड़ भाई एब्सोल्युटली न्याचुरल लॉजिकल तार बड़ भाई प्रेम पटनायक गोटे छोटिया वीडियो भी करथिले लोक को जणाइबा पाई जे सानो भाई ठीक ठाक अछंती किंतु सेई प्रेम पटनायक रो वीडियो पड़े पड़े मु देखिली पुनी आउ थरे आउ गोटे अनदर राउंड ऑफ माने स्पेकुलेशन जल्पना कल्पना चलला जे एटा कोन पांडियान बाबू कराइले ना पांडियान बाबू पुनी राजनीति रे फिरुचंती। मु सतरे कहूची मोर डिटेल इनफॉरमेशन नाई माने कनक्लूसिव एविड माने इनफॉरमेशन नाई कोई परिबेनी किंतु मु भी लोक संगे कथा होची भेटुची जा भी होची एवं मोर एटा भी कौतूहल अछि जे पांडियान बाबू करूचंती कि तो ये जे उड़ीसा रे एबे चलीची जे सन्यासी पांडियान बोधहय उड़ीसा माने पुनी पॉलिटिक्स रे फिरिबे माने एई प्रेम पटनायक वीडियो पड़े पड़े गोटे अनदर राउंड मु जेटा कहली तो सेटा कोन हबो काईकि मोर कथा होची जे एवं मु एटा गला वर्ष धरि कहूची जे पांडिया ए जो पांडियान बाबू को सन्यासी कहबा सेटा भूल दैट्स रॉन्ग से केबे भी सन्यास नहीं नथिले एवं एई एपिसोड रे एई अध्याय रे मु आउ कहबी जे से जे सन्यासी नहंती से केबे भी राजनीति रु सन्यास नहीं नांती तार प्रमाण आउ प्रमाण नुआ प्रमाण मते मिलिछि सेई विषय आज एई अध्याय रे कहबी। सन्यासी पांडिया सन्यासी हेले केमती से कोन कहिथिले से जो वीडियो हारिबा इलेक्शन हारिबा पड़े पड़े 2024 रे से कोन वीडियो रे कहिथिले जे मु राजनीति छाड़िकरी रिटायर करूची कहि नांती से कहिथिले मु एक्टिव पॉलिटिक्स रु विथड्रॉ करूची विथड्रॉ आउ रिटायरमेंट बहुत तफात तो ये जो इंटरप्रिटेशन सन्यासी पांडियान सेटा प्रथम रुई भूल एवं से सन्यासी ना से एक्टिव पॉलिटिक्स रे नाहांती बोधुए से सामना को आसुनांती किंतु तार से जो वीडियो अनुसारे तार से बैकरूम रे राजनीति संगे रे एटा लोकरो धारणा एवं मु भी कहूची से राजनीति संगे रे तार संपर्क एबे भी अछि नवीन निवास रे बसिकरी से करूचंती माने एडवाइस जा करिवार करूचंती। आउ गोटे कथा होची ए जो सन्यासी कथाटा पूरा भूल तार कारण होची नो पांडियान आईएएस छाड़ी कि से जेते बोले बिजू जनता दल पार्टी को मिशिले ऑफिशियली मिशिले से बिजू जनता दल गोटे मेंबरशिप नहीं थे बिजू जनता दल गोटे मेंबरशिप फॉर्म अच्छी मु भी देखिली जे फॉर्मटा कौन गोटे फोटो देवा पड़ो ना देवा पड़ो बाबार ना देवा पड़ो आपन भोटार आईडी कार्ड रो नंबर देवा पड़ो ईमेल देवा पड़ो एवं 25 टंका 25 रुपीज फी हिसाब रे डिपोजिट करिया पड़ो ताहले सेटा हेला पड़े सबकिछि ठीक हेला पड़े वेरीफाई हेला पड़े आपन मेंबर हेलो तो पांडियान बाबू भी मेंबरशिप नहीं थे बिजू जनता दल आमर नवीन पटनायक रो आशीर्वाद रे से मेंबर हेले एवं राताराति सबुठु बड़ नेता हो गले नवीन बाबू टिके माने नवीन बाबू तले सबुठु बड़ नेता पांडियान बाबू एनीवे बट ही बिकेम अ मेंबर এই যে ইলেকশন হারিবা পড়ে এবং সেই যে কইলে যে মু অ্যাক্টিভ পলিটিক্স রু উইথড্র করুছি সে কোন বিজেডি রু ইস্তফা দেইছন্তি না দেই নান্তি মু এটা বুঝিলি এটা হউছি সবুঠু বড় খুলাসা আজির পান্ডিয়ান এবেবি বিজু জনতা দল रो মেম্বার অছন্তি সে কেবে এই বর্ষে ভিতরে বিজু জনতা দল रो মেম্বারশিপ রু ইস্তফা দেই নান্তি তার মানে সেই বিজু জনতা দল रो মেম্বার से एक्टिव पॉलिटिक्स रे नांती किंतु बिजू जनता दल रो मेंबर हिसाब रे से अछंती एवं नवीन निवास रे बसिकरी तार जा करिवार से करूचंती से जेते जेटा भाबुचंती जे एटा ठीक कहउचंती एटा ठीक नो से कहउचंती एनीवे राइट और रॉन्ग ही इज इनवॉल्वड इन बीजेडी बिजू जनता दल पॉलिटिक्स एबे कथा होची जे एटा भी सुना जाए जे से नवीन निवास रे रहउचंती ना से मुझा बुझाबुझी करली एबे पांडियान होउचंती ए गोटे
ମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ୟାକେଜ୍। ସେ କେ କ'ଣ ଭଲ ଖରାପ ସେ ସତରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କାହାର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ସମର୍ଥକ ନେତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ ତାହେଲେ ସେଇମାନେ କହିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ମାନେ ଅସାଧାରଣ ଜଣେ ଲୋକ। ଆଉ ଯଦି অন্য নেতা সাଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ যেମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ, ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯାହା ବି ଖରାପ ହେଉଛି ସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦାୟୀ। ମାନେ ପୁରା ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି ଡ୍ରାମାଟିକାଲି ଅପୋଜିଟ୍ ଆପଣ ଭ୍ୟୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନର୍ମାଲି ନବୀନ ନିବାସରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଦିନକୁ 2 ଥର ଯାଉଛନ୍ତି, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଭିନିଂରେ ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି। এটা ନୁହଁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବସୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ମିଟିଂରେ, ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନବୀନ ବାବୁକୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ନବୀନ ବାବୁର କନଫିଡେନ୍ସ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ପ୍ରବଳ। ତ ଲୋକର ଧାରଣା, ବିଜେଡ଼ିର ଟପ୍ লিডারশিপର ଧାରଣା ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ଏବେ ବି ସେଇ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ ପାର୍ଟିର ଡିସିସନଟାକୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଡିସିସନଟାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବାର ତାର ସେଇ କ୍ଷମତା ଏବେ ବି ଅଛି ଏବଂ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, 4-5-6 ବର୍ଷ ପାର୍ଟିଟା ଚଲାଉଥିଲେ, ତାର ପାଖରେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ନଲେଜ ଅଛି, ତାର ପାଖରେ ବୋଧହୁଏ ଫଣ୍ଡସ୍ ସବୁ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ଯେ ଫଣ୍ଡିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଟଙ୍କା ପଇସା ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି କିମ୍ବା ତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ଭବିଷ୍ୟତଟା, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ମାନେ ଏଇଟା ନେଇକିରି ଚାଲିଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କ'ଣ ପୁଣି ରାଜନୀତିରେ ଆସିବେ, ଇଏ হবে। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସେଟା ହେଇପାରିବନି। କାହିଁ ପୁଣି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଲାସ୍ ହେବ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଜ୍ ଆ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋରଲେସ୍ ଇଜ୍ ରୁଲ୍ଡ ଆଉଟ୍, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି, ମାନେ ଗଲା ତାର ଯେ ମାନେ ସେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇଟା ଆଉ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ହଉନାହାନ୍ତି କି ଅନପପୁଲାର ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗଲା 2019ରୁ 24 ଭିତରେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଚାଲୁଥିଲା, ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବିନି। କାହିଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହ୍ୟାପେନ୍। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି 1977ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହାରିଗଲେ, ସବୁଠୁ ଅନପପୁଲାର ପୁରା ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଏଗେନଷ୍ଟରେ। 1977ରେ ହାରିଗଲେ, ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ଅନପପୁଲାର ହେଟେଡ୍ ଫିଗର, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ। 1980 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଜିତିକିରି ଆସିଲେ। ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଏୟାର କ୍ରାଶରେ ମରିଗଲେ, ଅନଟାଇମଲି ଡେଥ୍, ବଟ୍ ଦେ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେ କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଏଇ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ହେଟେଡ୍ ଫିଗରରୁ ପପୁଲାର ଫିଗର ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ୟାକ୍ করে ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିକିରି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ କହି ଚାଲିବି। ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ମାନେ ଇଏ ନୁହଁ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନୁହଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ଦେଶ, ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣିବେ 1988ର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ। ଫର୍ଦିନାନ୍ଦ ମାର୍କୋସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଡିକ୍ଟେଟର ଅଫ୍ ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ତ ଫିଲିପିନର ଲୋକମାନେ 1980sରେ ପୁରା ରିଭୋଲ୍ଟ କଲେ, ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅପରାଇଜିଂ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଓ ହେଲା এই ডিক্টেটর ফার্ডিনান্ড মার্কোস বিরুদ্ধে, এবং দ্য ডিক্টেটর ওয়াজ টপলড আনসিটেড। ফার্দিনান্দ মার্কোস এই ଲୋକର ଏତେ କ୍ରୋଧ ରୋଷ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଇସବୁ ହେଲା ପରେ ଫର୍ଦିନାନ୍ଦ ମାର୍କୋସ୍ ତାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଧରିକିରି ପଳାଇଲେ, ଦେଶ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତାରପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମାର୍କୋସ୍ ମରିଯାଇଛି, ଫର୍ଦିନାନ୍ଦ ମାର୍କୋସ୍ ଇଜ୍ ଡେଡ୍। ଏବେ ଲୋକ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନପପୁଲାର ଟୁ ଏବେ ମାନେ ମାର୍କୋସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପପୁଲାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫର୍ଦିନାନ୍ଦ ମାର୍କୋସ୍ର ପୁଅ ଜୁନିୟର ମାର୍କୋସ୍, ହି ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ଯେ ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ
କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ, କାଲି ବି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ରହିବେ ନା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ନୂଆ ସରକାର ସେ ଯଦି ଅନପପୁଲାର ହେଇ ଯାଉଥିବ, ଯଦି ହବ ଅନପପୁଲାର ହବ, ତାହେଲେ ବଢ଼ିବ କି? ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ আরবান মিডল ক্লাস এলিট সেকশনরে কম্পারিজন কথাবার্তা আরম্ভ হয়ে যাইছে। আরে এ সরকার তো কিছু করুনি, পান্ডিয়ান টাইমরে চালুଥିଲା ভালো, পান্ডিয়ান এসবু করুଥିଲା, কোন করুଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। হ্যাঁ, গোটে বাস স্ট্যান্ড ହେଇଛି, পুরী প্রকল্প ହେଇଛି, କିଛି 5ଟି ନାଁରେ କିଛି ସ୍କୁଲ ରମଫମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। এই পান্ডিয়ান টাইমরে তো এমতি নଥିଲା, পান্ডিয়ান টাইমরে কাମ হଉଥିଲା। যেতে এই সরকার, যদি এই সরকার ଅନପପୁଲାର ହେଇ ଯିବେ, ପାଣ୍ଡିଆନର ଷ୍ଟକ୍ ବଢ଼ୁଥିବେ। ମୁଁ କହୁନି, ଜମା କହୁନି ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ, ନା, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୈତିକ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଥଇଥାନ, ରିଭାଇଭାଲ, ରିହାବିଲିଟେସନର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ଷେ ତଳେ ଏତେ ଅନପପୁଲାର ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଏଇ কিছুদিন তলে, মাসে 2 মাস তলে তার জন্মদিন ହେଲା, বড় বড় বিজেপির নেতা মানে যাইকি তার সঙ্গে ফটো উঠাইଛନ୍ତି। মানে ଏବେ ଆଉ ସେମାନେ ଲୁଚଉନାହାନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଥିଲା, ରିଲେସନସିପ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ଲୁଚଉନାହାନ୍ତି। ବିକଜ ଦେ ଫିଲ୍ ଏନକରେଜ ଯେ ନା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣ୍ଡିଆନର ଷ୍ଟକ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୈତିକ ଲାଇଫରେ ଥଇଥାନ। ଏବଂ ମାନେ ଓପେନଲି ଏମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି, କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ୱିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଥଇଥାନର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କାହିଁକି ମୋର ଧାରଣା ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି, କିଛି ଲୋକ, এটা କମ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସରକାର ଯାହା କରୁଛି ଆଉ ନବୀନ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାର ଚଲାଉଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମଟା କ'ଣ ବେଟର ଥିଲା? সেটা ঠিক ভুল সেটা আপন মানে ডিসাইড করি। তো তাইলে কোন ହେଇପାରେ? এটা ହେଇପାরে যে 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପରେ, ডিপেন্ডিং অন দ্য পপুলারিটি, যে নূয়া গভর্নমেন্টর পপুলারিটি, পান্ডিয়ানর গোটে পলিটিকাল পাবলিক লাইফরে রিভাইভাল হেবার সম্ভাবনা আছে। ଆଉ যদি সেই রিভাইভালটা ହୁଏ তাইলে কোন হব? দুইটা জিনিস মানিবা পড়িব। গোটে হচ্ছে মানে বিজু জনতা দলর বড় বড় নেতা মানে মতে কହୁଛନ୍ତି যে তার গোটে ইনস্টিট্ୟୁସନାଲ ନଲେଜ ଅଛି, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଟାକୁ କ୍ଲୋଜଲି ଚଲାଉଥିଲେ, ଟାଇଟଲି ଚଲାଉଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। ତ ତାର ପାଖରେ ଚଲାଇବା, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚଲାଇବାର ଗୋଟେ ନଲେଜ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟସ ଅଛି, ତାର ନେଟୱାର୍କିଂ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି। ସରକାର ସେ ଚଲାଉଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ଚଲାଉଥିଲା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଲେଭେଲରେ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ନେତା ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯାହାର ଏତେ ନେଟୱାର୍କିଂ ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା পান্ডিয়ান ଆଉ নবীন বাবু ছাড়া এতে নেটওয়ার্কিং কারো নাই। তো এই দুইটা জিনিস হচ্ছে পান্ডিয়ান বাবু পাই গোটে অ্যাসেট। তো এটা ହେଇପାରେ যে সে ঠিক আছে, সে ଆଉ চিফ মিনিস্টার আম্বিশন তার সরিছি, ଆଉ চান্স ବି নাই। এটা ହେଇପାରେ সে বিজু জনতা দলর মার্গদর্শক ହେଇକିରି ରହିବେ, ପଛରେ ଚଲେଇବେ, ହେଇପାରେ। କାହିଁ এটা যদি তার ଷ୍ଟକ୍ ପବ୍ଲିକରେ ଷ୍ଟକ୍ ବଢ଼ିବ, ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପୁଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କରିବେ। କାହିଁକି ତାର ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ମାନେ ରିଭାଇଭାଲ ହୁଏ, ଥଇଥାନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାର ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେବ। ଏବଂ ସେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଯେମିତି ବିଜେପିର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଇକିରି ରହିବେ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବେ। ହେଇପାରେ ଅଲରେଡ଼ି ନେତାମାନେ ତାର ପାଖରେ ଯାଇକିରି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। তাহলে ହେଇପାରେ ଯେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ବି ଯିବେ ଏବଂ ତାରପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଯିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ଲୋକ। ପୁଣି ଏମାନେ କହିବେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ଲୋକ। କାହିଁ ଏମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନର ଏଇ ଥଇଥାନଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ପଲିଟିକାଲ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ରିଭାଇଭାଲଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିବି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଫିଲିପିନ୍ସ, ଇରାନରେ ବି ଯେ ଗୋଟେ ଏବେ ଚାଲୁଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ, ତାର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଯେ ମାନେ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖୋମେନି ଇସଲାମିକ କ୍ଲାଡ଼ିକ ରେଜିମ୍ଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିକିରି କାହାକୁ ଆଣିବେ? ପୁରାନା ଯେ ଶାହ ଅଫ୍ ଇରାନ ଥିଲା ତାର ପୁଅକୁ ଆଣିବେ।
शाह फिरन भी 1979 देश छाड़िकी पलैले बिकज अफ प्रोटेस्ट एते अनपपुलर हो जाते 40 वर्ष पर कौच ना ना तार पो को आनिबा कौटी केते बोले 40 वर्ष 15 वर्ष 40 वर्ष लगे ये संजय गांधी को रिवाइव करने 2 वर्ष लगी तो पांडियान बाबूर भी संभावना अच्छी मुझे पुणी कौच चीफ मिनिस्टर हो पारे किंतु बैकरूम मार्गदर्शक होकर पूरा पार्टीटा को कंट्रोल करवा तार पाई संभव तार थईथान रिवाइवल भी संभव हो पारे तो देखा जाओ कौन हो आज एतिकी पुणी कथा भी आगामी अध्याय मोर ये यूट्यूब चैनल मु रूबेन कौची सब्सक्राइब करंतु लिंक शेयर करंतु बेल आइकन प्रेस करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे कमेंट्स और सजेशंस दियंतु खूब जल्दी देखा नमस्कार रूबेन कौची।